तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा परिवेश विज्ञान रो केतेटा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा पिला माने तो वीडियोटी को जल्दी जल्दी लाइक कमेंट और शेयर कर दियो। जदि नुआ रे वीडियोटी को देखुछ ताहले सब्सक्राइब करी रख ता जहा फल रे तमे मोर सब वीडियो को देखि पारिबो प्रैक्टिस करि पारिबो। आगो को वृत्ति परीक्षा आछि पिला माने तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन हैला केउ उक्तिटी ठीक अछि बाछि दियो बोली कहिला। ऑप्शन रे कोन कोन देइछि देखो फास्ट पढिबो तेबे तो जाय जानि परिबो ठीक आ भूल। तो फास्ट अछि बाइक चालक हेलमेट पिंधिबा, रास्ता खाली थिले सेठारे खेलिबा, सान भाई दुष्ट हेले बाडेइबा, रास्ता रे दळ बांधी चलिबा। तो को उक्तिटा ठीक कहिला। ऑप्शन क बाइक चालक हेलमेट पिंधिबा हां कि नहीं। तो एटा हि जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला केउ उपकरण डाक्तरखाना रे व्यवहार हुए नाही। देइछि ऑप्शन स्टेथोस्कोप ना माइक्रोस्कोप ना टेलीस्कोप ना थर्मोमीटर। एई तीनटा स्टेथोस्कोप माइक्रोस्कोप और थर्मोमीटर तीनटा जाक डाक्तरखाना रे व्यवहृत हुए किंतु कोटा हुए नाही टेलीस्कोपटा हुए नाही। तो ऑप्शन ग हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला केउ काम डाक घरे हुए नाही। चिट्ठी पकाइबा ना गृह ऋण आनिबा ना मनी ऑर्डर पठाइबा ना टंका संचय करबा कोटा हुए नाही। ऑप्शन ख गृह ऋण आनिबा एटा हुए नाही हला। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी पुलिस रो काम नुहे कहिला। चोरी जिनिस ठाब, शांति श्रृंखला रक्षा, दोषी को अदालत नेबा ना बुड़ी जाउथिबा लोक उद्धार करबा कोटा हबनी। ऑप्शन घ एटा पुलिस रो काम नुहे एटा कहा काम एटा दमकल ऑफिस रो काम हां कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक रो मुख्य को कौन कुहा जाए। मैनेजर ना हिसाब रक्षक ना कोषाध्यक्ष ना निरापत्ता रखी कोटा। ऑप्शन क बैंक रो मुख्य को कौन कुहा जाए मैनेजर कुहा जाए हला। वीडियोटी को लाइक कर दियो पिला माने लाइक किछि भी आसुनी कमेंट केवल जयंती सेठी से गोटे झियो गोटे दियंती सबु बेले कमेंट मते बहुत खुशी लागे। आ वीडियोटी को जना पड़ुछि तमे बहुत देखुछ प्रैक्टिस कर एमिति ही प्रैक्टिस कर देखिबो एई भली ही क्वेश्चन माने सबु आसीबो बुझि पारलो। तो तमे प्रैक्टिस करि चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला केउ काम ग्राम पंचायतर नुहे। केउ काम ग्राम पंचायतर नुहे। विद्यालय मरामती, जनगणना, रास्ता तैयारी, पानीय जल जोगाण। तो कोटा नुहे केउ ग्राम पंचायतर नुहे पिला माने कहिलो कोटा कोटा जनगणना एटा ग्राम पंचायतर नुहे हला। पूर्व वीडियो साहित्य रे मु गोटे क्वेश्चन पचारथिली काई कमेंट रे केही भी कहिलनी ता अर्थ कोन किछि पढुनो कि पिला माने कहिबो ना माधवी को केउ ऋतु भलो लागे पचारथिली ना काई उत्तर कहिनो केही भी कमेंट देइनो जल्दी जल्दी दियो देखिबा केते जण मो वीडियो को देखुछ आउ केते जण भलो से पूरा प्रिपेयर हेकी अछ वृत्ति परीक्षा देबा पई कमेंट करो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन महानगर निगम रे केउ सरकारी अधिकारी काम करंती। संपादक ना बीडीओ ना कार्यनिर्वाही अधिकारी ना कमिश्नर किए महानगर निगम रे अधिकारी सरकारी अधिकारी किए कमिश्नर। ऑप्शन घ हे जिबा हमर सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञापित अंचल परिषदर मुख्य किए सरपंच ना पौरपालिका ना सभापति ना मेयर किए। ऑप्शन ग सभापति हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन फौजदारी अदालत रे केउ विषय विचार हुए नाही। को विचार हुए नाही फौजदारी अदालत रे दीटा अदालत अछि कि नहीं फौजदारी और देवानी। तो फौजदारी रे कोटा कोटा हुए मारपीट गंडगोल चोरी डकैती ए सब फौजदारी अदालत रे हुए विचार। आउ देवानी अदालत रे कोटा हुए जमी विवाद संपर्कीय। तो एटा कोटा हे जिबा हमरा ऑप्शन घ जमी विवाद हला। नेक्स्ट क्वेश्चन जेपरी जिला प्रशासन रो मुख्य होउचंती जिलापाल सेपरी सब डिविजन रो मुख्य किए। विज्ञापित अंचल परिषद रो मुख्य महानगर निगम रो मुख्य जेमिति हेले तमे सब मुख्य माने घोषि देई थाओ हला। थिला कि नहीं तृतीय श्रेणी रो बही रे जणा अजणा बही रे थिला ना नथिला। तो सेटा तमे सब घोषि देई थो पिला माने एठी कहार पचारची सब डिविजन रो मुख्य किए पचारची। तो किए सब डिविजन रो मुख्य होउचंती उपजिलापाल। ऑप्शन ग हे जिबा हमरा सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बरसा खरा शीत काकर सही थर को थर
ସରଜି ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ଏ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? କୃଷକ ନା ପଶୁପାଳକ ନା କାରିଗର ନା କମାର? କ'ଣ କହିବା କହିଲ? କୃଷକ। ଅପସନ୍ କ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଜାଣିଛ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଚାରିଛି, ତମେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନିହାତି। ତ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯାହା ବି କିଛି ସେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେତୋଟି ଅଛି, ତହସିଲ ଅଫିସ କେତୋଟି ଅଛି, ତାପରେ ତମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ତମର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ତମର ଯୋଉଠିକି ବି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛ ପଚାରିକି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ପଚାରୁଛି, ତ ଯିଏ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓଟି, ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଖ 3 ଭାଗ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଆଦିମ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାବନ? ଚକ ତିଆରି ନା ଦିଆସିଲି ନା ପଥରର ଅସ୍ତ୍ର ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ? କୋଉଟା? ଅପସନ୍ କ ଚକ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଦିମ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାବନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦାହରଣ ହେବ? ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଝାଉଁଳି ଯିବ ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବା ନା ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ନା ଶିଶୁଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ଯୁବକ ହେବା? କୋଉଟା ହବ କହିଲ? ଅପସନ୍ କ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଝାଉଁଳି ଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି, କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରାଣୀଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପ୍ରାଣୀ ବି କରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ବି କରେ। ତ ପ୍ରାଣୀ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପ୍ରାଣୀ ବି କରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ବି କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରେ କି? ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଏ କରେ? କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। ପତ୍ରରୁ ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ? ଗୁଚ୍ଛ ମାନେ ଏମିତି, ଏଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ କୋଉଟା ଏଇଟା? ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ହେଲା, ଏସବୁ ହଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ତ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କହିଲ? ମକା ଗଛ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ମକା ଗଛ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଆଇଡିରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି ସିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥାଉଛ, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ନା, ତ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୁନୁବାଳା, ହଁ ଏଇଟା ବୋଧେ। ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ପଢ଼ା? ଏମିତି ହିଁ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଯାହା ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଦୁଇ ଫୁସଫୁସ୍ ମଝିରେ କେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନା ବୃକକ୍ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର? କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧମନୀ ନା ଶିରା ନା ରକ୍ତକୈଶିକା ନା ସ୍ପନ୍ଦନ ନଳୀ? କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଖ ଶିରା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଲୁଗାପଟା ସଫା କଲେ ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇଲେ ନା ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଘାସ ଲଗାଇଲେ ନା ନଳିତା ବାଉଁଶ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ? କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଗ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଘାସ ଲଗାଇଲେ ଆମର ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହେ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଏଇ ବାକି 3ଟା କଲେ କ'ଣ? ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ? ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇବା, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭଲ। କାଠିରେ ନିୟମିତ କାନ ସଫା କରିବା, ଡାଙ୍ଗ ପୁରଉଛ କି କାନ ଭିତରେ? ଭଲ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାଠିରେ ନିୟମିତ କାନ ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ଆମ କାନ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଏଇଟା ତ ଉଚିତ। ଏଇଟା କିଏ କିଏ କରୁଛ? କାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବ ତ।
बाहर को आसिले हाथ गोड़ धोइबा बाहर आम बुलाबुली कर आसवा तापरे घरे हाथ गोड़ धोइबा घरे तापरे जाइकी रहिबा एटा भी गोटे भल अभ्यास तो आमर ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। सामाजिक विज्ञान रो बहुत सारा वीडियो मो चैनल रे अपलोड करिछि तार प्लेलिस्ट भी कर देछि तो तुम माने मोर यूट्यूब चैनल को जाई सेठी चेक कर प्लेलिस्ट साहित्यर प्लेलिस्ट अच्छी गणितर प्लेलिस्ट अच्छी आउ मानसिक दक्षतार प्लेलिस्ट अच्छी आउ सामाजिक विज्ञान रो भी प्लेलिस्ट मु कर देछि तो तमे बेसी किछि खोजिबा को पड़िबनी पिला माने जे भी नुआ रे मोर यूट्यूब चैनल को आछो तो सब्सक्राइब कर आउ चेक कर देखिबो सबरो प्लेलिस्ट मु कर देछि प्रैक्टिस कर ए भलिया ही क्वेश्चन आंसर आछी तो जेते प्रैक्टिस करिवो सेते तमरो अभ्यास हबो आ सब क्वेश्चन गुडा तुमको माने एमिति लागिवो जेमति तमे सब किछि जानछ आ सब किछि ठीक कर देबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर आकारटा किपरि पृथ्वीर आकार थाली परी पृथ्वीर आकार बॉल परी पृथ्वीर आकार कलम्बी आंब परी कमला लेंबू परी गोल और दुई प्रांत चेप्टा तो कोटा ऑप्शन घ कमला लेंबू परी गोल और दुई प्रांत चेप्टा आम पृथ्वी एमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्र पृथ्वी चारिपाखरे घूरे तेणु चंद्र को कौन कहवा अधिक युक्तियुक्त चंद्र को आमे कौन कहवा युक्तियुक्त उपग्रह ग्रह नक्षत्र धूमकेतु कोटा ऑप्शन क उपग्रह कहवा हला चंद्र को उपग्रह कह जाए कि नहीं। तो ये थिला हमर 25टा क्वेश्चन रो